ଆପଣ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଖାସୋଡ଼ା ଯେଉଁଠି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆମର ମହାନଦୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତଦନନ୍ତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସବୁବେଳେ ସାଡ଼େ ଜଳ ପ୍ଳାବିତ ହେଇକରି ରହୁଥିଲା। ଆପଣ ଏବେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଖାସୋଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେଠି ସେଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଭଳିଆ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେଟା ବାଲିର ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ, ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଜଳ ଜଳ କରି ଦିଶୁଛି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସେ କିପରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ କହିକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ମୋର ଯେତେଦୂର ମନେ ଅଛି ଥରେ ଅଧେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଦନନ୍ତନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଆମେ କରିଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଅଲଗା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି ବୋଲିକରି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳର ସରକାରମାନେ ଥିଲେ। ଆଜି ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଏଥିରେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ସରକାର। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ, ट्रिपल इंजिन सरकार। तेणु ओडिशावासी आशा करूँ जितेबाला डबल इंजिन जगह ट्रिपल इंजिन हो गला से ट्रिपल बेगरे त्रिगुणित बेगरे समस्यार समाधान हम बोली। किंतु ओडिशावासी निराश होती। समस्यार समाधान हवा परिवर्ते ताकू आहुरी विलंबित कर प्रक्रिया आरंभ है। जो अजथा कथा कहवा तुमको लंबा समय धरिकी सुजोग मिलता महानदी विवादर समाधान करने सबुठु सुस्थ समाधान रास्ता थिला जे जदि आपण माने जो सरकार आपण माने 24 वर्ष धरिकी थिले से सरकार समय रे जदि कोनोसी ना कोनोसी मते आपण केंद्र सरकारंकर पूरापूरी सहयोग थिला, केंद्र सरकार मध्यस्थता करिया को राजी थिले, ता सत्त्वे भी आपण माने से कथा को कले नाही। आपण माने कले नाही कोन पई सेथुरो राजनैतिक रुटी सेकिवा पई 2017 मसिया पंचायत निर्वाचन पूर्वरु राजनैतिक रुटी सेकिवा आपण मैंने से कथा को कले ना। आज जदि महानदीर भाग्य कौन मते असुविधा को जाइए, आज ट्रिब्यूनाल को अपेक्षा करछे आमे, तार एकमात्र कारण होचंदी नवीन पट्टनायक निजे। तेणुक सीधा सड़क भाव में मध्यस्थता को मना करिकी जो एक नाटकीय भंगी रे माठिया बाड़ेबार जो प्रक्रिया आरंभ कले राजनीति एगुड़ा करा जाए ना। जेतेबेले राज्यर कथा आसे, जेतेबेले राष्ट्रर कथा आसे, सेतेबेले सबु स्वार्थ को छाड़िकी अंततः राज्यर स्वार्थर सुरक्षा, राष्ट्रर स्वार्थर सुरक्षा पई जड़े राजनेता को काम करिवार आवश्यकता अछि। मु भाबुची एक कथा बोधे सेतेबेले से माने भूली जाइतिले। आजि तांकर सब मने पड़ुची जेतेबेले आपणकर विगत विधानसभा रे हमर जणे दुई जण मान्यवर विधायक कहले जे हनु मला बेले सत कहूची, से भली आजि तांकु सब सत कथा मने पड़ुची। तेणुकरी से सब दृष्टिकोणरू जहा हेई जाइची अतीत को समालोचना करिकी कथा को एड़े जावा भाया सरकार ये सरकार नुहंती। आमे स्पष्ट भाव में एक कहवाक चाहूँ जे ओडिशार स्वार्थर सुरक्षा पई शेष बिंदु पर्यंत जहाँ जहाँ करने को सरकार से कथा करिवे एवं सेथिरे केंद्र सरकारंकर सब प्रकार सहयोग भी अछि। एवं आमे आशा करूचु जो अतीत रे भी जो लड़ई गुड़िक लड़िकी एमाने हारिचंती से वंशधारा ट्रिब्यूनाल हो कि जो जगार अतीत एमाने बाबू माने हारिचंती जे केवल अवहेला कारणरू हारिचंती, राज्य सरकार को अवहेला कारणरू आमे हारिचे। एथिरे किंतु महानदी ट्रिब्यूनाल से भलिया कोनोसी कथा हबाकू दिया जीवो नाही। ओडिशार स्वार्थर सुरक्षा पई जहा जहा दिग दरकार अछि सेति पई आमे संपूर्ण जागतिया रचु एवं ताकू जेमति ओडिशार स्वार्थर सुरक्षा हबो आमे से कथाकू देखिबो।